है एपटे जो लोकटा जो भी देखी मुझे कैमेरा बंद करनी है भाई देखुए ये जो गले माने मो से जड़े भी देखी भाई मुझे कैमेरा बंद करनी आ तमें जदि देख से दूर लोक भाई देखी जी कैमेरा बंद कर दो भाई किसी फायदा पाइबनी है हेलो सामने जेजनाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ब्लॉगटा बहुत मस्तार हो जाऊँगी जदि आपण मैंने फुल आज कर सब किसी जापर। आज हूँ आमर जो ब्लॉगर मैंने अच्छा डिमोटिवेट हो जाती आ लोक कहते कौन कथा शुणिकी डिमोटिवेट हो जाती। आउ गोटे कथा है जो मैंने भी ब्लॉग करना आ मु भी ब्लॉग कर जाना पाइली किए भल किए निजर किए खराब है मु सब जानी सारे। आउ भाई माने मो चैनल खोली था कहीं ना लोक चिन्ह था कहीं मैं चैनल जब न खोली था लोक चिन्ह पार ना आजिकल लोक जो अच्छा माने तुम ना गोटे कथा आउ जन आगे गोटे कथा है भाई कहनी माने लोक ये डिमोटिवेट करेबे ये भाई लोक मत कहते ना छपरी फपरी खन्ना ब्लॉगर एमती भाई प्राय कथा प्राय कहते है जदि कथा शुणी से डिमोटिवेट है आमर माने खसी जाती तलू वीडियो पकड़ा बंद कर दे था ना गोटे 1K लगी था ना आ गोटे 500 सब्सक्राइबर लगी था ना सांग भाई तमें जदि ब्लॉग बनाच ना भाई प्रथम समस्ते डिमोटिवेट करेबे है कथा शुणनी आउ सीधा सड़क माड़ी चलो है भाई एठी मत कहते ना छपरी फपरी है छपरी माने कौन तो आपण मैंने जानते भाई कौन ना भाई मत कौन फिल है ना भाई मुझे जहाँ को निजर भावती सांगसाथी माने माने फेवरेट सांग जहाँ भावती भाई सी भी मोर चेर काटिला लास्ट भाई मो विषय जाकि ये गपिला से गपिला आबिका सी कह ना सांग मो पर रागिच है मु कहली नाई रे भाई जे बुझला पिला सी ठीक बुझुव है क्या कहे आउ मो पाक फोन भी टे उठाऊना है आउ गोटे कथा है जो गाँ मानक है गाँ मानक तो आपण मैंने जानते माने देखिए जी धर ऊपर को उठिया जाऊँ पूरा तलू खसा लगी पड़े आ गोटे है माने जदि तुम ब्लॉग बनाऊच ना भाई ये कईटा भड़ुआ थे कथा न शुणिकी सीधा सड़क माड़ीज है आउ जिते माने फास्ट माने 50 सब्सक्राइबर 100 सब्सक्राइबर है लगू आ खाली 1K को अन था आना तो मोर 1K लगे भाई पार्टी बंद समस्त मोर आउ कौन पार्टी खोलिए भाई तथापि टी अच्छा भितरिया चलती आने आ गोटे कथा है जो मो बाटर ब्लॉग बनाऊँ भाई आम ब्लॉगर मानक भाई बाट घाट सबुठी भाई ब्लॉग बनइबू है मुझे बाटर अच्छी धर कौ लोकटा जीव भाई मुझे कौन देखिकी कैमेरा बंद करदेवी भाई तुम्हें लाज करनी है भाई लाज कले यूट्यूब रे ग्रो कर है मुझे जाऊँगी भुवनेश्वर भाई लोक प्राय मत मुँह कौन है भाई मुँह कौन नईले कौन है भाई सी तुमको कौन टंकाटा देदेवे भाई टंकाटा कहीं देवेनि गाँ लोक देवे ना साई पड़ोसा देवे भाई कहीं देवेनि तुम टंकाटा है तुम्हें मेहनत कर फल तो निश्चय मिल आज न मिले काली मिल धर बर्षे लगे बर्षे जब ना कंप्लीट भाई आउ 2 वर्ष कंप्लीट कर मेहनत कर 2 वर्ष जदि न मिली मत कह मोर तो चलती भाई मोर वर्षे होगला चैनल है वर्षे होगला मुझे पकई चलती भाई लोक कहते वर्षे होगला वीडियो कहीं पकाऊ ये कर भाई तुम्हें कह तुम कथा मुझे शुणी है भाई वीडियो काटी पारिनी है वीडियो पकई चलती जो दिन हेल्ले मिल सक्सेस तो मिल भाई सक्सेस होगी देखेबी है यूट्यूब पावर कौन जदि तुम ब्लॉग बनईच ना भाई व्यू न आसिले डिमोटिवेट जमा होने है से 10-15 व्यू आसू भाई प्रथम समस्त व्यू डाउन हुए आम जो मनोज थे भाई सी 3-3टा ना 4टा चैनल खोलिकी माने देखते अबिका केमती माने आमर मु ट्रैवलर जो तार तो माने बाहर कंटेंट पकाऊँ मोर भी आस्ते आस्ते चेंज हम मोर कौन ना भाई टेना रही जाऊँगी घर कम से जो मु बाहर को भी जापारनी आउ वर्षे 2 वर्ष लगे कि बाहर को जाको आते कि भुवनेश्वर कंटेंट कटक कंटेंट जी फेमस जगह अच्छी ना सब सारीदेवी है आपण मैंने देखिए भाई यही जगह देखो ये जगह सुनसान आ मेन रोड उपर को जी भाई मेन रोड उपर तो लोक थे भाई लोक से मुँह को अनेबे भाई गोटे कथा कह जो आम भुवनेश्वर जाइली है भुवनेश्वर जो जाइए आम राजाराणी टेम्पल भाई लोक से बुली बुली अनैले माने फोटोटा देखीदेवी आपन को ला लोक से बुली बुली अनैले भाई लोक अनैले तुम कौन टंकाटा देदेवे ना नाई कमेंट बस कमेंट कर भाई तुम्हें तुम मेहनत वीडियो बनाऊच
ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଲେ ବେଳେ ଯେମିତି ଲାଜ ନୁହଁ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲା ସେମିତି ଭାଇ। ଆଜିକାଲି ଯିଏ ଧର ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ତାକୁ ତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଡିମେଟ୍ କରିବେ, ଏ ସାଙ୍ଗ ଏ କରନି ଯେ ଛାଡ଼ିଦେ ଭିଉ ଆସୁନି। ଆଉ କିଛି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତ ମାନେ ଏ ଭିଉ ଆସୁନି ତୋ ସାଙ୍ଗେ କିଏ ମିଶିବ, ଏ ତୁ କ'ଣ ବ୍ଲଗର ହବୁ, ଏ ତୁ ଅତେ କିଏ ବନେଇବ ବେ, ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗ କିଏ ହବ ଭାଇ। ମୁଁ ମାନେ ଏଇଟା ମୋ ଭାଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 10ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗେ କେହି ସ୍କୁଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମିଶାମିଶି ଏତେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଅବିକା ବି ଏତେ ମିଶାମିଶି ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ଏତିକି ବି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ମୋତେ ମାନେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ନା ଭାଇ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରବଳ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ହେଲା। ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଭାଇ ପୁରା କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇ କୁହନି ମାନେ ମଜାମସ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କଲେଜ ଖୋଲିଗଲାଣି, କଲେଜ ବି ପ୍ରାୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ କର ଇଏ କର ସିଏ କର। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ଭାଇ ସେତେବେଳେ ଛପରି ଫପରି କହିଥିଲେ କେଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ତ କଥା ମନ ଅଛି ହେଲା। ଏ ଇଏ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ସିଏ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମ ଗାଁରେ ହେଲା ଗୋଟେ ପିଲା କଲେଜ ପାଖକୁ ଆଇଥିଲା, କହିଲା ଯୋଡ଼ି ପାଉଛୁ କ'ଣ ସେଠି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛୁ କି ରେ ଭାଇ। ଆମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାଇ ଆମର ମାନେ ବ୍ଲଗର ମାନଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଖୋଜିବାର ନାହିଁ ଭାଇ। ଏଇଠି ବସିଲି ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଲି ହେଲା ନା, ଏଇଠି ଖାଇଥିଲି ଚା ପିଇବାକୁ ଇଏ କଲି ସିଏ କଲି ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ ହେଲା। ଆଉ ଭାଇ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଭାଇ ଟପିକ୍ ଖୋଜ, ସେ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟିକେ କଷ୍ଟ। ଆମ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଟେକ୍ ଜୋନ୍ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିବେ ଯାଇକି ଟିକେ ୱାଚ୍ କରିବେ। ଆଉ ସିଏ ବି ମୋତେ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଜଳିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜଳେଇବା। ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଲୋକ ଚିହ୍ନିବା ନା ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତି ଭାଇ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲି ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲି, ଲୋକ କିଏ ଆଜିକାଲି ଭଲ ଆଉ କେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ଭାଇ ମୋତେ ତ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଭାଇ, ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ ଗପେ ନାହିଁ ହେଲା, କାହା କଥା ନେଇକି ଗପେ ନାହିଁ। ମୋତେ ବି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ବି ପ୍ରାୟ କହିଲେ ଏ ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ପଳେଇଛି ଇଏ କରିଛି। ଭାଇ ମୋ କଥା ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବ, ଯଦି ଯିଏ କରିଥିଲା ହେଲା ତାପରେ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବ କେମିତି ସବୁ ଅଛି ଆଉ କିଭଳି ହେଉଛି। ମାନେ ବାଟ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ହେଇକି ଯାଉଛି ଭାଇ। ତମେ ନ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବାଟରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ ସେଠି ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାରିବେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। କହିଲି ଭାଇ ସେଠି ବି ପଚାରିଥିଲେ ଭାଇ ତମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନା କ'ଣ, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଆ ଏଇଆ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାରିଥିଲେ। ଭାଇ ମୋର ବାହାରକୁ କାହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯଦି ନ ଯାଇଥାନ୍ତି ଭାଇ ଏତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ିନଥାନ୍ତା ହେଲା। ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ଭାଇ, ସେଠି ଯେଉଁ ରାଜାରାଣୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ବି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ସେଠି ବି ଲୋକ କହିଥିଲେ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ପ୍ରାୟ କଥା କହିଥିଲେ ମାନେ ଭାଇ ତମକୁ ଲୋକ କହିବେ ଭାଇ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ସେମାନେ ମୁଁ ତ କାହା କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ ଭାଇ, ଲୋକ କହିବା କଥା କହିବେ ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା, ଆମେ ଏପଟ କାନେ ଶୁଣିବା ଏପଟ କାନେ ବା କରିବା ହେଲା। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କହିବେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବ ଭାଇ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାଇ ଡରିବନି ହେଲା। ତମକୁ କିଏ ମାରିଦେବନି ନା ହାଣିଦେବନି ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ପୋଛିବ, ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ପୋଛିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିବ ଚାଲିବ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବ ହେଲା। ଲୋକ କହିବେ, ଲୋକ ବି ସେଠି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ହେଲା, ସେଠି ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ମୋତେ ତ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଥିଲି ମୋତେ ଭୟ ଲାଗିଥିଲା ହେଲା। ବ୍ୟାଟେରୀ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପଶୁନଥିଲା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡଟା କହିଲି ହେଲା ଏଇ ଗୋଟେ ପଶୁଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ଏଇକିନା ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ହେଲା, ଜମା ଭୁଲନି ଭାଇ। ତମର ବି ପାଟି ଫିଟୁଥିବ ହେଲା ଯଦି ତମେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଏଠି କେଇଟା ବି ଥିବେ ଲୋକ ହେଲା, ଏପଟେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିନି ହେଲା। ଭାଇ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଲେ ମାନେ ମୋ ସେ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖି ଭାଇ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିନି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦେଖିବ ସେଠି ଦୂରରେ ଲୋକ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯଦି କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଭାଇ କିଛି ଫାଇଦା ପାଇବନି ହେଲା। ଭାଇ ଇଏ ତ ଲୋକ ଅନେଇବେ ଭାଇ, ଇଏ ତ ଏତିକି ହେଲା ଭାଇ। କୁହନି ମଜାମସ୍ତି କ'ଣ ଭାଇ, ମୁଁ ଆସିନାହିଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ କେମିତି ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ମାନେ ଭରସା ଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ। ମାନେ ମୁଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର କାହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି
भाई मु भी जाए मु जो गली फास्ट आमर इस्कन मंदिर भाई फास्ट मु जीवन में भुवनेश्वर जाइए फास्ट गली है माने सेठी मु बाट पाइली लास्ट लोकेशन माइली कली है सेटा बेले मत भय टे लगे फास्ट फास्ट तापर भय कौन लगे भुवनेश्वर कंटेन्ट तो पकाऊे आपण मैंने भल पाए देवे आगू भी भल पाए देवे एपर तो देखते एमती सब भ्यूटा है आने मुझे ब्लॉग को एंड कर रोचे जयजनाथ नेक्स्ट ब्लॉग देखा नुआ ब्लॉग आ ब्लॉगटा जी भल लगे लाइक दे सब्सक्राइब दे आउ लोक कथा न शुणिकी सीधा सड़क माड़ी चल रही जय जगन्नाथ।